السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشوفوا l'exercice 6 page 19 manuel نجاح mathématique tronc commun scientifique وديما في chapitre notion d'arithmétique dans N. Dans cet exercice, Inch'Allah, on va voir quelques nouvelles notions, la notion de multiple et la notion de diviseur. شوفوا l'exercice شنو تيقول لنا. Montrer que 231 est un multiple de 33. Montrer que 231 est un multiple de 7 et de 27 de 21 et de 77. وقبل ما نشوفوا الحل ديال التمرين ان شاء الله نديروا un petit rappel sur les multiples et les diviseurs. Quand est-ce que je peux dire qu'un nombre A est un multiple d'un nombre B? Quand est-ce que je peux dire que B est un diviseur de A? شوفوا لنا هذا الرابيل ونرجعوا للexercice. Donc, on dit qu'un entier naturel A est multiple d'un entier naturel non nul B s'il existe un troisième entier K tel que A égale B fois K. واش قريتو معايا هادشي هذا؟ إلا وصلت لأنني نكتب A على شكل B fois K فقط في هاد الحالة تنقولو بأن A est un multiple de B. A est un multiple de B. ولا نقولو A est divisible par B. ولا نقولو B est un diviseur de A. لاحظوا هنا المصطلحات راه نفس الشيء تتقول نفس الشيء. B divise A. هاد الجمل كاملين تيقولوا نفس الشيء. دونك قولها وحده فيهم راه صحيحه. ويمكن لي كاع نرمز ليهم كاع ونختصر في هاد الكتابه الرياضيه على هاد الشكل هذا B وهاد الخط عمودي A. B divise A. كتقرا B divise A. Exemple 24 كتكتب على شكل 3 في 8 3 fois 8. Alors على هاد الشكل هذا A égale B fois K. Alors je peux dire dans ce cas que 24 est un multiple de 3 comme je peux dire que 24 est un multiple aussi de 8. Et je peux dire que 3 est un diviseur de 24, 8 est un diviseur de 24. Ou là نكتب 3 divise 24 et aussi 8 divise 24. هاد الكتابة A égale B K إلا ما تحققتش كتحقق كتابة أخرى. شنو هي بي كا بلوس ان ار. لو ار تيكون محصور ما بين الصفر و بي. كيمكن يساوي صفر ولكن عمرو كيساوي بي ديما صغر عن بي. هذا اش كيتسمى هاد لو ار هذا تيتسمى لو ريست دو لا ديفيزيون كليديان دو ا بار بي. دونك سي سو ريست اي ديفيرون دو زيرو الا ما كانش كيساوي زيرو dans ce cas on dit que a n'est pas un multiple de b. a n'est pas divisible par b. a B n'est pas un diviseur de A. Je peux dire aussi la quatrième phrase, B ne divise pas A. Et je peux l'écrire par un symbole mathématique كما كتشوفوا هنايا نفس الكتابة اللي الفوق B divise A كنشطبوه على داك الخط العمودي وتنقراوه بطبيعة الحال B ne divise pas A. Exemple 26 égale à 3 fois 8 plus 2. هاد 2 هادي يستحيل أننا نكتبو 26 sous la forme 3 نضربها في شي عدد فقط. ويستحيل نكتبو 26 إيكالا 8 فوا ان نومبر وبلا ما نزيدو هاد الجوج هادي. دونك هاد الجوج هادي هي اللي كتسمى لو غيز د لا ديفيزيون كليديان وراها صغر من 3 وكبر من 0 ما كتساويش 0. الوغ دون سو كا اش يمكننا نقولو 3 ne divise pas 26, 8 ne divise pas 26 او نقولو 26 n'est pas un multiple de 3, 26 n'est pas un multiple de 8. دونك هذا هو المعنى ديال لو ديفيزور اي لو مولتيبل. نرجعو بيه دابا للتمرين ديالنا ونشوفو اش يقول. دونك ليكزيرسيس راه هنا قريناه قبل جو كخوا. نلاحظوا معايا هاد العمليات الا درتو القسمه ديال 231 par 7 ولا par 33 vous aurez comme quotient 7 et reste égal à 0. alors من خلال هاد الكتابه غادي تلاحظوا بان 231 كتكتب على شكل 7 فوا 33. دونك هادي كتعني بأن 7 divise 231 et 33 aussi divise 231. الكتابة الثانية 231 كتكتب على شكل 221 fois 11 plus 0. Le reste égal à 0. Alors, donc c'est 21 fois 11.
Donc, je peux dire que 21 divise 231. Et aussi, je peux dire que 11 divise 231. La troisième forme, 231, et s'écrit sous la forme 77 fois 3. هادشي يمكن لكم تأكدوا من هاد العمليات بالقسمة. هي 77 fois 3. Alors, je peux dire que 77 divise 231, et aussi je peux dire que 3 divise 231. وبهذا الشكل هذا غنكونوا جاوبنا على الأسئلة بجوج. السؤال الأول تيقول لك montrer que 231 est un multiple de 33. Alors قسمنا 231 par 33 عطاتنا le quotient 7 et le reste 0. Donc 33 est un diviseur de 231, ou l'ingolo 231 est un multiple de 33. Comme je peux dire que 231 est un multiple de 7. ومن العملية الثانية يمكن نقول بأن 231 est un multiple de 21. Et aussi c'est un multiple de 11. C'est un multiple aussi de 77 et aussi de 3 d'après la troisième égalité. داكوغ مازال غنشوفوا هاد المصطلحات بزاف في التمارين اللي جايين ان شاء الله. دونك على بروشين في ليكزارسيس 7 ان شاء الله. à bientôt.